जय श्रीराम सांग मैंने आपण तो जानते मु कृष्ण आ कण गोटे देवी चलतु डायरेक्ट ब्लॉग स्टार्ट करें तो अंजन आयर मोर आई कटक माछ नापी तो चलतु मार्केटिंग मोर चलती मुझे देखा खुशिया भल सब खाली बुलुच बैग धरी कौन जाऊच मन नाई चल तक माछ अनलोड करने कहले तुम पूरा भाइराल कर देबे। हाँ करते भाइराल कर देती सब आसे नेबे कौन कहल छाड़ दे यूट्यूब में छाड़ दे यूट्यूब छड़ा हवा भाई कौन वीडियो खाली बने चलछो कौन का ब्लॉगर ना का बा हां अब ब्लॉगर पहली दउछो देख पारे बर्तमान माछ लोड सैला आमर देखु भाकुर माछ हाँ देखु सकाल कटक भिड़ हुए बर्तमान गाड़ी लोड हो बालू निश्चन कले पुणी माछ लोड हम माछ लोड कर पुणी आइस लोड हम चलतु आपण देखिए माछ लोड चलती एटू आई तुम कटक देखी एक बार तो आसचल रे एक नंबर माछ नाई मौसा भल तो भल तो शीतरे आ कर देखी पारे बरफ फैक्ट्री आवश्यक बरफ आ माछ लोड कर सारा आम दुकान को बाहर थिलु बाहर आग को बाट कि देखा एमती कुड़ी आज सबुठ अधिका कुड़ी आज सब अधिका कुड़ी आज कुड़ी रे मु आज रैंक देवी ताकू आज 10 to 10 पूरा हेवी कुड़ी देख आग देखा जाउनी मापिकी चले देखा जाउनी खाली जो लाइट व्हाइट कार ये सब देखी देखी गाड़ी चले पड़ुची लाल देखा किसी नहीं कौन करू देखा जाउनी माछटा काट दो टे हाँ माछ कोड़ा हबो झाड़ू मरा हलो ना काढ़ी दियो टी आमु विदा कर दे आम डेरी है आज आम डेरी है जगाई टे आड़े आस काढ़ु न माछ बुझवा काणीबा मेघुआ गाड़ी ऊपर ठियाइटी कहूनु देखुची तो कहबी आ कोन हां हमर गाड़ी पूरा उठिलु उठ नहीं जीन खोला होनी आज प्रबल शीत आज जीन खोला होनी आज प्रबल तुमको कौन तुम टे माने तुम बयस ए अच्छी आम बयस ना आउे कौन कह आलू तार 30,000 आई जी काय
ପୁରା ରଙ୍ଗିଲା ଟୋକା ଭଲ ତ ଆଁ ଏଇଭଳିଆ ସକାଳ ହେଲା କିନ୍ତୁ କୁହୁଳି ଛାଡୁନି ନା ହଁ ଦାଦା ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଲ ସକାଳ ହେଲା କିନ୍ତୁ କୁହୁଳି ଛାଡିଲା ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭେରି ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ତମେ ତ ବଢିଆ ଇଂଲିଶ କହୁଛ ନା କଣ ଦାଦା ଇଂଲିଶ କହିବାରେ ମାଷ୍ଟର ପେପର କରିବନି କେତେ ଟଙ୍କା ପଠେଇବ ମିଳିବ କହିବ ଥଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ ଥଣ୍ଡାରେ ଆଉ କଣ କରିବ ଏମା ହାତ ଚାଲୁନି ଆଉ କଣ ତମେ କରିବ ଆମ ହାତ ଚାଲୁନି ଆଉ ଦରମାରେ ପେଟିବ ନା କଣ ପୁଷ୍ଟ ବାପା ପଠେଇବ ମାସକୁ 2000 ଲେଖା ବାପା ପଠେଇବ ଆଉ 13 ମାସ ଦବ ଆଉ ନା ଫେକିରାଇ କଣ ଦହିବରା ବେପାର କଲ ହିଁ ଚୁସ୍କି ବେପାର ପୁଣି ଦହିବରା ବେପାର ସିଜିନ୍ କେ ସିଜିନ୍ ବେପାର କରୁଛ ଆଉ ଫକୀର ଦହିବରା କେମିତି କଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆଜି ରହିଲା ବାହାଘର ଏଇଠି ଆଉ ଫକୀର ତ ନାଇଁ ଫକୀର ଦହିବରା ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସାର ଗାଡି ଆଇଲା ସେଠି ଗାଡ଼ି ଲଗେଇ ଦବ ଏ ପୁଅ ଡ୍ୟୁଟି ସରିନି ଡ୍ୟୁଟି ଆଜି ରାତିରେ ସରିବ ତ ଫାଇନାଲି ଆମ ମାଛ ବିକ୍ରି ସରିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିରେ ଟ୍ରେ ଫ୍ରେ ବି ସବୁ ଲୋଡ୍ ଲାଡ଼ ସରିଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ କାଟିବା ବ୍ୟସ୍ତରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଗଲାଣି ଭଲକି କାଟିବାଜି ତୋଳା ତୋଳି ସରିଲାଣି ଆଉ ଅବଶ୍ୟକ ଏତିକି ମାଛ ବଳିଛି ବନ୍ଦ କରିକି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରି ଯିବୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ତ କାଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଣ୍ଡ କରିପାରିଲିନି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ତ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।